Salut, j'espère que vous allez bien. Sahaftorkom, nouvelle vidéo اليوم et ça va encore parler de Ramadan. Nouvelle vidéo تاني على رمضان. تبعوا معايا. Bismillah, donc on commence la vidéo. Ce que je voulais vous dire, c'est que beaucoup نعرفوا Ramadan من الناحية الدينية ou du moins on peut facilement se documenter sur ça. C'est-à-dire que beaucoup نعرفوا نصوموا. Et d'ailleurs à propos, je vous invite à regarder ma vidéo précédente على الصيام. Voilà. Donc رمضان من الناحية الدينية c'est un acquis. بصح واش ما نعرفوش نديرو رمضان من الناحية الصحية. C'est-à-dire بعد الصيام c'est-à-dire الإفطار. وحبيت نقول لكم باللي اللي حاب يصوم مليح اللي حاب il veut assurer الناحية الدينية مليحة لازم تكون الناحية الصحية مليحة. Ça veut dire que اللي حاب يصوم مليح ويكون في كامل الوعي وكامل الصحة تاعو وكامل la réceptivité pendant la journée لازم il doit assurer au moment تاع الإفطار. Voilà. حبيت نقول لكم voilà تاني باللي كلما زاد الأكل زادت صعوبة الصيام وكلما كان الأكل قللنا منه يكون الصيام جيد. و on connaît tous la sensation هذيك تاع le ventre plein و on n'arrive pas à digérer le plat de la veille و toute la journée نعقبوها هكا مخلطين شوية. Donc pour éviter tout ça تبعوا معايا les étapes. Donc باش نفرقوا الصيام الحاجة الأولى c'est une étape primordiale لازم تكون التهيئة للهضم. تهيئة للهضم ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va envoyer un signal للمعدة نقولوا لها أو جايك un bol alimentaire à digérer. Donc كيفاه نهيئوها للهضم؟ نهيئوها بشوية ما دافي avec des dates مع الدقلة و en même temps هادو بعد ça va comment dire solliciter le corps ou là ça va donner un coup de boost le corps تاعنا. Donc c'est le corps تاعنا راح ينتعش انتعاش للجسم c'est-à-dire qu'il va prendre الأملاح l'eau les minéraux les vitamines يهزهم هذوك بكل déjà هز ça part de bonnes choses. Voilà. والانتعاش ثاني il est lié مع حموضة الفواكه والحموضه تاع الفواكه الي بون كيما باغ اكزومبل يخي نقولوا ديما التفاح الخضر هذاك مليح باسكو هو اللي حامض كثر ميم لي فروي روج ملاح باسكو هما اللي حامضين كثر. نقولوا القارص ثاني مع الماء دافي مليح ثاني باسكو الحموضه تاع الفواكه هذيك هي الدواء وراح دير لنا ثاني توازن تاع الماء في الجسم. سكي امبورطون elle va bien hydrater. Voilà. Donc c'est pour معايا لا فيديو تاعي تاع فريق الصيام. Donc voilà, concernant فريق الصيام, il y a plusieurs méthodes pour le faire. اليوم أنا خيرت واحدة منهم parce que c'est ce que j'avais de disponible. Ça c'est un michoung, c'est-à-dire un mélange de fruits rouges, fraises, groseilles rouges, groseilles noires, les mûres, framboises, هادو مخلطين والفواكه الحمراء كما كنت نقول حامضين. Donc حامضين راحين ils vont bien hydrater le corps تاعنا. و سي tout aussi bien que القارص مع الماء ولا الخيار والقارص مع الماء ولا دي فريز مع القارص ولا التاني القارص والنعناع مع الماء دافي. Voilà, c'est tout aussi bien. علاه parce que tout ça ça va hydrater notre corps و مع الماء ça va mieux hydrater le corps تاعنا. الماء il sera mieux absorbé و en plus الكور تاعنا أول حاجة تدخلو c'est les vitamines. و en même temps comme ça on va envoyer un signal للمعدة نقولوا لها prépare-toi أو جايك شوية هكا un bol alimentaire à digérer. Voilà, comme je l'avais dit. وثاني حطيت نص بنانة باسكو فيها الألياف دونك مليحة كي نديروا الانتعاش تاع الكور تاعنا بالماء بلي فيتامين لي مينيرو والألياف كيما قاعدين تشوفوا لهنا un nombre impair تاع الدقلة. Les dates, c'est super important, ça contient une quantité très importante de vitamine C ou de vitamine B, tani, plein de vitamines, l'alièv, c'est
super. هكا الكور تاعنا ينتعش en même temps il se prépare. L'autre étape, il y a la digestion. Concernant le wajba, je ne vais pas vous demander de changer vos habitudes alimentaires car moi-même je ne l'ai pas fait, mais j'essaye de bien manger. J'essaye de privilégier الاشياء القويه ماشي الحوايج الفاريي ولا اللي نقولوا عليها واو باغ اكزومبل كيما شي با لي ياغورت ولا اللحم ولا هادو لازم نقصوا منهم. Mais privilégier un bon bol de salade, une salade variée والشي المليح سي الشي المخدوم في الدار. الحوايج الطازجه c'est-à-dire les trucs pas vraiment cuits. كل ما تكون الحاجه طايبه اكثر كل ما القيمه تاعها الغذائيه تكون ناقصه. Voilà, il faut privilégier الاكل végétarien نباتي. Voilà. Je vous dis pas de devenir végétarien ou la vegan ou la végétalien. Non, loin de là. Mais حبيت نقول لكم برك باللي النبات il faut privilégier النبات على اللحوم. هذه هي. وكونسيرنو حاجه واحده اخرى على اللحوم لازم هي نخليوها مع الاخر. علاه باسكو اللحوم المعده واش كيسكيل فا ديجيري المعده سي تيل كي ديجير لي بروتيين. كون المعده بعد نبداو مسكينه نشوكيوها طول بان بول اليمونتير فيه غير لي بروتيين يبقى لهنا لو بول اليمونتير ديك تاع لي بروتيين حاصل هنايا و on fera une indigestion. ماشي شرط لي سين تاعها يبانو مي لانكونفور هذاك سي une indigestion. Voilà, donc, voilà الوجبة تاعنا, c'est-à-dire par exemple de préférence, je préfère الحريرة على الجري حمر بالفريك. Mes parents ne vont pas être d'accord avec moi sur le plan, je sais pas, culturel ou là, mais sur le plan de santé, je vais vous dire privilégier الحريرة على الجري حمر بالفريك. Voilà, c'est aussi simple que ça. عليه باسكو مخدومه بلي ليغوم سورتو الحريره هذيك اللي تجيب لي ليغوم ماشي الحريره تاع الماء وفرينه. نو باغ اكزومبل une soupe de poisson تاني. فوالا و فوالا هذه هي. بصح لي بروتيين نخليوهم مع الاخر سورتو لي سوب. فوالا y a pas mieux. Ou après ça, les deuxièmes plats, il faut manger avec modération. العبد ما يصرفش على نفسه. Je veux dire par là الإسراف على الذات ماشي إسراف بمعنى المال. الإسراف تسمى ما يطغاش على نفسه. Il dépasse pas ses limites. C'est ce que veut dire الإسراف على النفس. Voilà. Donc la dernière étape السحور. Il faut savoir que السحور ماهيش وجبة. السحور راهي بركة برك. Il faut pas exagérer فيها. Et la meilleure manière اللي نسحروا بها c'est beaucoup d'eau avec plein de fruits et de légumes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Tchuss.